28. Scores 28, 35. 36. Oh, 36. Patay ka. Ang laki. You are you! Score 30, 36. Amin na lang yung kalamahan ng Team Solar Boys. Video daw. Tingnan daw. Okay na siya. Okay na video. Video. Nauulang ako na. Bro. Video boy. Oo, wala ko na. Sabak ko na yan. Sabak ko. Video anay. Sige. Yan ka dala ko masap ka na. Amo lagay pa siya. Serte na yan. Outla. Outbounds. Team Solar Tawag Boys. dyan kung napasab ka. Pareho. 36. 30. Ah, 36, 30. Three point. Wala. Ando na, pass break. Patay, gindahan ka ni Kaiko Spider. Condition nito. Good. Grabe yung depensa ni Kay Guzma. Mga kaibigan. Ando na. Abando. Villasante. Uy. Uy. Jump shot. Piso-piso lamang. Grabe. I like that kind of move. Mga jump shot na ba? Ay ka. Fake. Pinoy style. Good. Pagka na nag-aago yung photo. Bastos ka man. Abando. Rivero to Abando. Abando. Na-rebound nito yan. Grabe, ang gawa niya ng pag-dive. Simultaneously. Grabe, gawa niya ng pag-dive. Simultaneously. So. Oras ka na bibili. 7 minutes, 30 seconds. Score, 30-38. Patay. What? You are you! 32-38. Unong lala. Yeah. 3 points. Wala. Wala. Time out. Parang delikadong nangyari dun. Mga idol. Mga idol, kulay na tayo na yaman. Kinaway kayo. Beautiful sabi ni God, pride and glory. It means peaceful na kita. Kulay, walay kinagaway. Kulay lang kinagaway. Go. Nabibilin, 6 hours and 59 minutes. Gago pa. Dako pa, kaya pa. Tugtupay na naon at magam. Bulat Solar Boys. Save ball. Kuya pa, para sa Timay City. Libre na lang rin. Dito ako. Bird, mga bird. Okay lang.
Salamat, Kuya Gonzalo Mario. Against po sa Betis Kidin. Toro na ako. Abando! Dapat, kidding. 34-38. Bert, patulo Bert. Upat na na. Tolo, Bert. 15 to 2. 15 to shoot. 3 points. Bagang. Balik sa pito yung kalaban. 34-41. 34-41. Laro. Nag-iisang ikaw. Inay. Kakagara mo ka man ito eh. Ay, ito Bert. Wala pa nakas. Ban. Three. Price ko na diya. Charles, saan ka? 3 points kay Kuya Leon. Bagang. Wala na, idol. Mr. Greg, rebound Mr. Greg. Ang ganda ng pasa. Oras, 4 minutes, 52 seconds. Kuzma. Uy! Bakit? May Kuzma. Nakagrot. Okay na. Kapos na yan. Kyle Kuzma. Whoop! You are you! You are you! Grabe talaga. Kung nandyan lang si Roman Nakandose. Score, 39-48. In favor of 48. 41 na. 41 na yan. Out of bounds. Sub. Subs finishing. Inactive. Objective. Sunod, Brian Kylie. Pornala. Shoutout ka ng Kuya Elton, makupat yung sapatos. Baka naman. Kay Kuzma. Wala pa din. Kapos na niya. Pitiran kay Kuzma. Utoy. Patay, grabe ko yung paa. Iba talagang gumagawa na ice cream din. You are you. Whoop, whoop, whoop. Uy, nagdalunod. Patay ka mo. Boom! Grabe yung rebound doon. Jesus ka lang. Sayang mo lang rebound ni Kuya Kyrie. Hindi, 1-on-1. 1-on-1. Ay, good day, but better offense. Abando. Bawi ni Abando. Score, 50-43. Pito lang. Good luck. Good luck yung Abando. Abando, patay, gumagalaw na. Uy, ang ganda ng pasa. Counter, 45-52. Pito lang yatin kalamangan. Defense. Ayan na yan. Wala. Ibang you are you. Remaining time, 2 minutes and 21 seconds. Score, 47-52. Lima. Sige. Boom. You are you. Foul ka. You are you. Pamati kong foul down ka na. Sub. Sunod, Eman Calo. Andi, Ray Pugsam. Patay ang grabe talaga. Mindanao Sniper.
Kuzma. Ay, two shot. Grabe na mga beer step, mga beer. Mga beer step naman lang to. Ayan. Kapos ko talaga, idol, Ivan. Bagay niyan, mamasok ni Idol Kuzma. Ato na, natikangan na. Score, 48-54. Anin lang ang kalamangan, mga idol. Hoy, ilipin. Uy! Sayang yung Raymond ni Idol Kyrie. Ato na, gumagalaw na si Idol Kuzma. Anin na lang ang kalamangan. Here na. Idol ko. Ay, Ivan Kuzma. 5 remaining time. Last 1 minute. Third quarter. Third quarter. Third quarter pala. Grabe talaga oh. Grabe rebound. Ito na. Awali kay bahagi ako. Patay yung tapalan niya ito. Ano, Walay patod? nanay karapatod niya na. Remaining time, 40 seconds. Remaining time, 27 seconds. 19 seconds, shot clock. Ice King Day! Tulong ka Ice King Day! Mula, bawi. Last 12 seconds. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Score! Napulo lang. 52-62. Lamang Solar Boys. Clinton, mahupay ko yung sapatos. Baka naman. Grabe na skin. Di shot. Grabe. Ice cream shot daw, sabi ni Kuya Christian. Ice cream shot. Atid sa inyo ng Ice Cream Day. Barato na ang marasa pa. Ano itong flavor pa ba? Bukupan. Yung siring. Bukupan siya. Ice candy siya. Last quarter. Let's go! Sorry. Bola, Thunderstorm. Bola ni Larjan. Bola yan. Kanina, bola yung Solar Boys. Bola Thunderbird. Ito bola. Ito Solar Boys kanina bola. Yan na, Thunderbird. Don, bola Don. Don. Bola doon. Sir Magua. 9 minutes. Nakakapag oras. 9 minutes. Stay. Shoutout kay Kuya Paal, para sa TV City. Yeah. Kay Kuzma, pasa kay Kuko. Man. Wala na. Uy, nice day. Magulang oh. Gulang. Magulang. Aray mo. Pal. Side. Sorry, Alay. Sorry, Good. Side. Price. Abel, I like that kind of sportsmanship. You are you. Pasa kay Mancalo. Pasa kay you are you. Good ball lang. Dagami.
Teka, team love. 54, 64. Jump in. Shot clock, 10. Guzman. Umakati. Tabi! Grabe, palo. Good. Ijit, nakasalo. Ijit, lagi ako sumalo. Ijit. Score 56-64. Walo lang, walo. Walo lagyan pa lamang. Oras na to, 8 minutes, 25 seconds. Payaman. Good ball. Pambula, pambul. Bambol uno. Unong nala. 58-64. 15. Good. Ops, tama na. Time out. Referee na lang. Score natin. Upat na lang. Sinabi mo, Ruro. Upat na lang. 60-64 na score. Dapat pa oras, shit. Solar Boys na yan. Remaining time. Remaining time. 7 minutes, 48 seconds. Upat na lang. Karurobot. Kasi awa na siya ayaw na kamila. Upat lang. Sino kaya mananalo dito? Play, play! Bola eh. Solar Boys. Gawas ito. Kaya nakashoot di ko yan dyan. Gawas. Bola nga rin, bola! Nasyal di ko yan dyan. Technical referee, oray 1. Tado. Oh! Shot kill tiro. Nagdadala bola. Pasa kay Kaleo. Kaleo. Pasa kay... Waray, naglas patay. Gabitan na. Iba talaga ang gabit ng isang biman. Pero tapat yun kay you. You are you. Discondit, ito. Adyan, pasa tiya. Brother. Brother. Wala. Oh. Mito. Binabantayan nga rin dyan. Take the shoot. Oh. Emangkano, pasa kay Arjan. Bola. Substitution. Sab, tawaga. Sab. Last throw, rebound. Nice. Dua na lang, dua. Panalo sa. Usa. Score 63-64. Dive. 620. Sige, serve. Wala pa rin. Big man. Ngadi. Symbol. Same ball. Score 64-63. Thunderbird. Oras na ito. Narinig. 6 minutes and 5 seconds. Grabe talaga nag-iisang Jeff Kid. Pagkaya kita. Ano tayo bubuhatong na play? Playtime. Grabe talaga. Grabe na yan ang improvement sa ito. Isang bits na ito. Ready. Nasa comment section ang link. Ma-promote ang link. Kaya ni Beton. Ma-promote ang link. Oy, pasa yung tagas.
Wala. Kay Abando. Abando, pasa kay Abunda. Abunda! Alright. Push, push! Leon. Girl, girl, girl! Whoop, whoop. Abando. Abando. Sinimulan ko ito. Wala nagniwala. Patay. Whoop. Patay. Iba talaga yung big man guys. Basta mayroong big man. I wanna fly can Oras, 5 minutes. Grabe. Balik sa 5 ang Kalamangan. 63-68. Last 5 minutes. Ato. Grabe talaga. Ibang shot. 10 to shoot. Abando. Ay, nagyan. Man? Third, reserve. Good. Sige lang, babay lang. Good. 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 Wala. Sab, sab. Substitution. In, out. Out, in. Play, play. Boom! Dalawa na lang ang Kalamangan. Ang apat. 66-17. Apat ang Kalamangan. Last 3 minutes and 45 seconds. Tabi! Abando! 17. Dalawa na lang. Oras, 3 minutes and 20 seconds. Uy, ang ganda ng galaw. Foul by Ivan. First personal foul. First big foul. Dua na lang. Natawad. Patay. Same ball. Out to you are you. Payaman. Oh. Pangkulala. Ano kaya mangyayari dito? Magpaparehas ang score? O dire? Remaining time, 2 minutes, 44 seconds. Para lamang na ba? Waray. Asyala ang pagbaho. Score 16-72. 2 minutes and 25 seconds. 14 seconds, shot clock. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Good. Grabe dun. 2 minutes and 3 seconds. Last 2 minutes. Score 70-74. Abando! Lumipad dun si Abando. 1 minute and 47. 1 minute and 47 seconds. Score, lupat 70-74. Tayo na announcer. Score, 71-74. Oras, 1 minute 47 seconds. Nabangit 74. Tatlo. 1
Foul, foul. Foul. Second team foul. Waray pa. Second team foul. Ready? Last 1 minute and 28 seconds. Play. Tatlo ang kalamangan. 14 seconds shot clock. Good. Banyakan siya. 1 minute and 6 seconds. Tatlo lang kalamangan. 71-74. Patay ka. Oh! Lucky bounce. Last 1 minute. Parehas 74. 54 seconds. 14 seconds shot clock. Oh my God. Nice kayo. 40 seconds. 33 seconds. Aray mo. 76. Last 27 seconds. Clutch ba? Hindi. Nangyari nun. Last 18 seconds. Foul, foul. Last 16 seconds. Side la, side, side. Birds. Side la, side, side. Dire pa. Third team foul. 16 seconds. Third team foul. No more shot clock. 15 seconds. Foul. Warning for penalty. Jesus. Red. Adilana, adilana. Red. Alay na red. Last 13 seconds. Ayun na, itong lanay. Okay na iton. Eh, nagkuha. Yeah, ikaw. Paray nakakuha, Lord. Parang may nakuha sa bula. Alay na red. Layo nanay, announcer. Alay na red. Alay siya. Isang Kelkos man ang tanawan. Boy, Ramos. Last 30 seconds. Warning pala, warning. Warning for penalty. Penalty. 12. Reserve timeout na. Makasyon. Score 76-74. Basket, timeout. Dito masusot, kita daw. Aray mo. Aray mo. Aray ka. Aray. Rebound, rebound. Time out na shoot, time out na shoot. Aray ko. 7 foul. Last 8 seconds. Nakaitom, Udog, nakaitom. ASM ba yan? Direto yung mga... Direto maka-timeout ya. Kung basket. Dire pwede. Kung basket. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, wala mo. Nice day,